হামবাই মূলত সুং তিনি অর ফাই সপাইকা চিনি যে যতন সাইমানো SIR কাম চেংখা ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু SIR বুমুং টিসানানি বাগে কাইসা কমন কাইসা ফরমেট বড় রিকা ফর্ম এনুমেরেশন ফর্ম আ জায়গাও যে ডিক্লারেশন আরও 1987 সন নিচলাই সিকাং যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই 2004 नि बिसिंगाबो যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই আপতি খাইয়ে যারা জন্মগ্রহণ খাইনাই বরংনো যতনা ভোটার তালিকাও বুমুং দানানি বাগে এলাও খাইকা আবো জেনারেল এরিয়াनि ক্ষেত্রে ইঙ্গি মানো কিন্তু দ্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 ও আইন মানি পরে আ জায়গাও ও আইন সইজাকা আ আইননি যে সেকশন 2 नि 6B नि 4 আ জায়গাও পরিষ্কার সইজাক দङ ও আইন এডিসি এলাকাও অ্যাপ্লিকেবল যা আর আবো প্রযোজ্য মান্য একে তাবক যদি এডিসি এলাকাও যদি এডিসি এলাকানি ভোটার তালিকাও হামনানি হিংকে বিনি পূর্বপুরুষ যতন 1971 সননি 25 তারিখ মার্চ नि সিকাং আর জন্মগ্রহণ খাইনা নাंनाय জেনারেল এরিয়াও অঙ্কে 2024 नि बिसिंगो जे জন্মগ্রহণ খাইনাय বা যে ফাইনাय বড় মানি মানো একে আবো একই ফরম্যাট বা একই ফর্ম বাই দুইটা জায়গাও এলাওংমায়া আবনো তুই বিয়ে লুরক যদি কাম খাইনা হিনথাং কাংকে আ জায়গা কনফিউশন কনফ্লিক্ট তৈরি হিঙ্গি মানো আবো যাতে এডিসি এলাকানি বাগে জেনারেল এলাকানি বাগে দুইটা মেনশন খালাই ফর্ম যাতে সামজাকতন অবনো ডিমান্ড খাইনান বাগैनो जों মূলত অর ফাই তিনি जों CU नि आरो डेपुटेशन रिखा कपि कैसा सबमिट खालायखा मूल कपि जों आबो इलेक्शन कमिशन अफ इंडियन थानि जों अलरेडी मेल खालाय रहरखा आगामी सप्ताहनि बिसिंगनो जों आबो डेपुटेशन आकारे थांगि मालायि चिनो ककनो सानाय आंगो जागा काइसा सानानि मसुनो চিনি বড় ও মাননীয় তুই গুরুত্ব বুঝি আং তো এই ফর্ম বেল উরক নগ নগ থাঙ্গৈ সাবমিট খাইরিনাই এডিসি এরিয়াব জেনারেল এরিয়াব ও ফর্ম থাঙ্গৈ যদি এডিসি এরিয়াব ওয়ানজৈনি বখর থাঙ্গৈ সাং ছয় জাংকে আ জায়গা মানে 2024 नि बिसिंगो जे फाइ तंनाय रकब बरबो साबमिट खालायो और भोटार तालिकाओ SIR हाबै थां माननाय ताबुंनि जे फर्म बंके কিন্তু এডিসি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 नि आइननि अनुसारे आ जागा 2024 जरा बिसिंगो जे फाइनाय आ बररो एलाउंगिया बुमुं दाइमान्या बरनि बुमुं दाना हंखाय 1971 नि 25 तारिख मार्च नि सिलाय सिगां आ जागानि बासिन्दांना नांनाय बिनि पूर्वपुरुष पानो ओ बर हंखाय सिमिसे एडिसि एलाकानि जे भोटार तालिकाओ ताबुक जरा तिनि रिजार्भ जे एरियाओ बर खाबै माननाय जरा एडिसि नि जे बासिन्दा एक কথাय लाइन सानांके 71 सननि सिगां जन्मग्रहण खालायजा बरक जासा पर्यन्त अजागा मानिया एके ओ बनि बागैनो जों अब जाते आलादा खालायनांथ एडिसिनि बागैबो प्रभिजन आलादा दंथ जेनारेलनि बागै प्रभिजन आलादा दं कांके अब सठिक जागायाव फाइसक पाइनाय अबनो प्रपोजल जों रिफाइनाय बागै डिमान्ड खालायनाय बागैनो तिनि फाइसक पाइजा एके ताबुक आं दुःखजनक सबथेके दुर्भाग्যের বিষয় हिंके चिनि थानि एडिसि प्रशासन दङ एडिसि प्रशासन रक ताकसे जरा ও এডিসিনি বাসিন্দা রক যারা তংনাই রক বিশেষ করে যারা ফাদারনি ফাইসক ফাইজাক আর বাংলাদেশনিবো ফাইজাক দङ তোমা ওয়ানজৈ তোমা বুকুংবারানি বিসিংবো দंगै मानो বরক যদি অ ফরম্যাট বাই থাং কাंके आ জায়গা বরক যারা 2024 नि बिसिं फाइनाय পর্যন্ত বুমুং হাबै थांनाय একে প্রশাসন এডিসি প্রশাসন আবনো খেল খাখা কেন বিনি এরিয়ানি যে বাসিন্দা বেনি বাবে যে তংনাই রক বড় তাবুক ভোটার তালিকাও হাबै থাং কাंके কিন্তু প্রশাসননি দায়িং নাই আবো IPF तिरो एडिसिआवबो थाङै दङ अ कपिनो रिनानि बागै बरक निजागो प्रशासन दङ बरक आबो जाते सठिक भाबे रमथन जों SIR होनो हुदु हुदु चिरा खगलायो आसल कामनि जराखै कय बेंक थाखाताबो SIR हिन साननाय र निनो आरो हाउस टु हाउस भेरिफिकेशन चलि दंखा कायसा कमन फर्मेट बाय 2024 जरा जे फानि रकनो बरंनोबो भोटार तालिका दाय दं तखा नों बर आसु गैत 13 जन 14 जन 26 जन जे MLA MD सिं तंनाय र कय ताबो শুধু শুধু মাথা যে চিরক্ষমা বাইঙ্গিয়া অফিসিয়াল বো সিনা নাঙ্গানা ব তামো কাম চলি তংকা বো সিনা নাঙ্গানা মিটিং जों যতন সাইরকা মথা নম্বর সারকা DSP নম্বর সাইরকা आंनि जे साइरका जाते अम हाइ सेपारेट जतन जाते मेमोरेन्डाम सबमिट खायनांथन जों नासिङै दङ जों तिनि अफिस खुसकाका ताक्स जराके बुखलायाको खलायाको जों ताबो थाङै दङ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निव जों अबनो याकारि रेगुला अब हाइ जदि कमन फर्मेट खालायना थांका उलो जदि आरो विदेशी आपति
ফাটানি বরক ফাইজাকনো যদি বুং দাখাংকে जों प्रयोजने आयेननि पदक्षेप नानानि बागै जों प्रस्तुत तकनाय आ ककबो जों सिउनो साइरिका प्रयोजने जों इलेक्शन कमिशननि बिरुद्धे फानो केस खालायनाखै जों खालायनाय अ कक सानानि बागैनो जों दिनै अ जागा सिउने आरो जों डेपुटेसनाव फैखा जोंनि आइपिएफ हामबाय